इस वीडियो को मुकम्मल देखना। आपको फ़ायदा देगा, उन लोगों को ख़ास तौर पे फ़ायदा मिलेगा जो मुख्तलिफ अमलियात करके थक चुके हों, फ़ायदा ना भी ना हो। इसे ये कहा जाता है कि ये जलाली अमल है। इस अमल को आम कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग इसकी ताकत को समझ नहीं पा रहे होते और वो इसे जैसे आम वज़ाइफ होते हैं वैसे ही समझ के करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ताकतवर अमलियात में से एक है। अगर कोई इंसान एक दिन करता है, इसका असर नजर आता है, तो दूसरे दिन लाजमन करता है। ये मेरा दावा है, क्योंकि जब इंसान को किसी चीज में फायदा मिलना शुरू हो जाए तो इंसान अगले दिन लाजमी करता है। भाई ने इसी तरह आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं। मैसेज किया था कि पीर पड़ाइशी साहब, मैं बेहद परेशान हूँ। मेरी जिंदगी जो है वो जैसे बर्बाद होने के बिल्कुल दहाने पे है। मैं इस हद तक परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। तमाम रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मेरे इज़वाजी ज़िंदगी में ऐसे मामलात ख़राब हो चुके हैं कि दिन का यहाँ अगर मैं जिक्र करने बैठ जाऊं तो वीडियो बेहद लंबी हो जाएगी। मुख्तसर बयान करूंगा कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होके बच्चों समेत घर से जा चुकी है। पिछले 6 माह से वो वापस आने को तैयार ना है। झगड़ा पैसों से हुआ था। उसने खर्च मांगा, जो कि पहले से जो तवक्को की जाती है हर माह मैं उसे खर्च देता हूँ। इस बार मेरे पास पैसे कम थे तो मैं पैसे उसको उस मुताबिक ना दे सका, तो उस बात पे झगड़ा बढ़ते बढ़ते तूल पकड़ गया और आखिरकार मेरी बीवी बच्चों समेत घर छोड़ के अपनी वालदा और वालिद के घर चली गई। मुझे इस बात का अंदाजा ना था ये छोटी सी बात बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक बिगड़ जाएगी कि वो वापस आने की बात तो दूर, वो तलाक की तरफ चली जाएगी। इरपलैशी साहब, 3 दिन पहले मुझे एक खुला कर नोटिस मिला है जिसने उसने मुझसे तलाक मांगी है। उसने किसी कोर्ट में खुला का दावा किया है। तो पीरपलैशी साहब, मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए पैसा दौलत कोई मायने नहीं रखता। मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं। तो इस भाई के मैंने जब पूरा उसका वाकया पढ़ा है तो उसके मुताबिक जल्द असर करने वाला अमल बता रहा हूँ। रूहानी अमलियात और वज़ाइफ किताब में से ये खास अमल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल इंसान नाउमीद आपको कर चुका हो, जहां से उम्मीद खत्म हो चुकी हो, ये वहां से शुरू करता है अपना काम। तो इस अमल के बारे में ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने कुरैशी साहब चैनल पे दिया था। वीडियो आप आज भी मौजूद होगी तो आपको मिल जाएगी। उसमें कमेंट्स आप खुद देख सकते हैं कि लोगों को फ़ायदा मिला था या नहीं मिला था। कमेंट्स वीडियो रोक के आप एक दफ़ा देख लिया करें। और ये मैं खलफन कल भी कह रहा था, आज भी कहता हूँ, जैसे कहा जाता है रमज़ान मुबारक का महीना कुरैशी साहब चैनल पे कमेंट से रोके नहीं जाते, नहीं तो रोकते हैं। यहाँ पे एक भाई ने मुझे मैसेज किया तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे। उसने एक चैनल पे कमेंट किया हुआ था, एक अकाउंट उसके लॉगिन उसने किया हुआ था आईडी से, वहां पे उसका कमेंट नजर आ रहा था। दूसरे से लॉगिन करता था तो नजर नहीं आता था। यानी तनकीद अच्छी हो, कमेंट्स अच्छा हो तो उसे अप्रूव कर दिया जाता है, बुरे कमेंट्स को अप्रूव नहीं किया जाता। तो ये दंदाका वैसे सब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। आम अमलियात भी नहीं मिलेंगे, खास अमलियात होते हैं खास कुतब से और खास तासीर रखते हैं। फायदा हुआ करे आप लोगों से गुजारिश, आप लोग भी बताया करें। कमेंट्स में ना हो फिर भी बताएं, दोनों सूरतों में बताया करें, इससे लोगों का फायदा होता है। अमल को नहायत ध्यान से किया जाता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं। जिस दिन अमल करना हो उस दिन बड़ा गोश्त यानी गाय भैंस का गोश्त ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप बड़ा गोश्त खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये फायदा आधा देता है, पूरा नहीं दे पाता। दूसरा, कच्चा लहसुन ना खाया जाए। उस दिन पूरे दिन में पका हुआ खा लें, कोई हर्ज नहीं है। कच्ची मूली जो होती है, बाल पालक में लोग पका लेते हैं, वो ना खाई जाए। कच्ची मूली नहीं खानी। उस दिन बेहतर है
تمباکو نوشی کرنے والا انسان سگریٹ سے ذرا پرہیز کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ سگریٹ نہیں رہ سکتا تو الائچی منہ میں رکھے جب عمل کرے۔ باوضو اور کیمل کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، کسی کو نہیں بتانا، کسی سے ذکر نہیں کرنا، فائدہ ہو پھر بھی نہ بتائیں۔ ویسے کسی کو عمل دیا جا سکتا ہے کہ فلاں عمل کر لو، فائدہ ملے گا، اپنا نہیں بتانا کہ مجھے فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ باقی عمل اس طرح ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہاں اس کے بعد آپ نے جب پڑھنا ہے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ واپس آئیں گے اسی دعا کی طرف ربنا تقبل منا پہ۔ اس دعا کو آپ نے پھر ایک دفعہ پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجت کے لیے جس کے لیے یعنی جس کو پانا چاہ رہے ہیں، جس کے دل میں محبت کرنی ہے، جیسے یا طلاق تک بات چلی گئی ہوئی تھی تو یہ دعا کریں طلاق روبی جائے، وہ انسان لوٹ کے آئے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، اس کو احساس ہو، تو وہ دعا یہاں پہ کریں گے۔ اگر ویسے شادی کے لیے نہیں مان رہا تو وہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو آپ نے 33 دفعہ اس طرح دہرانا ہے، 33 دفعہ یہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یا قہارو یا جبارو کلا پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے جس وقت مرضی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یا قہارو، یہ سخت عمل ہے، بڑا جلالی قسم کا عمل ہوتا ہے، دوسرے انسان کو آپ کی طرف چھین کے لے آتا ہے۔ اس کو پھر کثرت سے پڑھتے رہنا، یا قہارو یا جبارو یا قہارو، اور اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرا انسان میں لکھ کے دیتا ہوں، لوٹ کے بھی آتا ہے، دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ شادی کے لیے نہ مان رہا ہو وہ انسان مان کے رہتا ہے، جو آپ کو چھوڑ گیا ہو وہ ایسا پلٹ کے آتا ہے کہ اگر اسے کوئی روک بھی لاؤ، یعنی کسی اور کی طرف چلا گیا ہوا تھا تو وہ اسے واپس نہیں آنے دے رہا، یا جادو سے باندھ دیا اس کو تو وہ پھر بھی لوٹ کے آتا ہے۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی جانا ہے۔ آج میں نے وہاں پہ خاص عملیات بتائے ہیں جو جادو کے لیے ہیں، نظر بد کے لیے ہیں، اور جنات جن پہ اثر ہوتا ہے، بڑے خاص تویزات و وظائف ہیں، وہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور عملیات دیکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و آلہ صحابہ اجمعین۔